da koyi mutum ya albazarin su no musa tawa ne ne ba ko ran ko tawa ne ne sai ta tuno da sai jirgi da masu tukan su fara kullum makamadi maladie de tout le monde. Ya bagani, mama sani namu. Ay paran salama, ay paran salama. Yau da gobe har jibi gada Allah da do salatin Allah. Assalamu alaikum radio television tambara gonda kai irgo garan karbani irgo garan barkamu da masankine irko tabarakallahu abada ni cibon kula wani sugo a gando kan gara irko ni minanda a fitina a tona zaro ko ni ruwa da tisodo ina rasi asibti kulu zaguriya ga da minti waran za kalam ko to gurwai da minti waran za irka ga tambara mataran kani sigin no kan garan tunandi aran wannan kare rar ka son garan ga me riga barkamata kar ko mi sufra bobandi baka wangir ga ware irko barakan da gonda ba sigin no karken ne kirkan din yak fosinai arsilama we bare albare zan kai da tige sigin no kan dir boramme amebo ine ni kam ngin ngani bil mistai ine kwar kulu saman da falla ko ngin ngand kar ine ne gani go kwai kasin digin da mu bar kulkan da tamalizi akwai di sabin gano kekkap irwana sigira ma yono wana kulkan wani gonda kai go irwana fanai wa irgo garan me ame karbani irgo garan fanda ko di surur ko koro karan go geden gir gombe do karan go geden gira hangan yadi morode altir sedere hadar ko fluence gira rad garar salam bu ko sew kan gi ko mi afa nimi kero fenen kadi ya daga nandi sen mi wasare kuba irko nimi wasare fitina irko minen chungora gar kam chini min no sola din dona kan ko giga arsalam gan ko men mi ngon ga ambane wawin zaman di se bare wi geni min no kal kan gon feira wanda da sai kan goyi ga keki su bare Allah irko ni ma tabbatan dirar fato ki zai kayan fata ga ko men war keki alal fandra irko ma bu feri irko burkun ga ba banda fundi war keki ko irko ruwa fitina amirwa to ni amirwa zari amirwa zakagar amirwa mun jigar kan kuro ga cire amirwa mu irce cire ibara hanni anni ya fukai jingare mu ir anni hanne no ilalen no barkul anni ya mate zara ga dabu fitina re kirgo ga malabu na irado kirgo a tsaka diro won telera irko ni ma kamandi insha Allah buga dai kurkanci islam tare labai irko mu kon islam tare gine am sayyid banda am kafar hawdi ngai ga ka gai am sino mu sai ngai woni islam ai mun kune kipo kan go ga sem ka sigira to nan do camera do are gonde woni izo abdul nasar realisation da ara al ka so gonde woni izo raif tirbe ban fatimi salai ayere pdg ya zira madine mi krabo ara wat kul karano zankar nan ya zankal barkan tay tanti kasko elma yaki kasko ji kan sanda irbor wonen no go kam go charbande kam ga char kamara da aran ay fane nan kul karan go radio da har fidel fil auditrice auditeur ngel wono kul kigo ay go gi mame karbani ay go gi barkanda an kuna cine ya dino dai ina ran sai before ina sigirgisi zama lokacin story mukaka bore karbani amma insha Allah wirga ketu dai ya dinda problem kusino wirgo charbande fondo go sabi amataran gono kul karango irwone gomde kai gallora narango kayara narango borame ame kam tambarate la sudan indi cengay mono irko chalbina nanto am sufra borande o kayanti magata before ito bare kayan dite kayan dikurge baga yigi wadi ma kurge go zalay iga koyga hasarawte kurnyese baka mo burbu gor kan wo kan bangandi deno afen gor kan andusini kurnyebi kadedi koy kom Niger wiste autopsy ikoy deno sambu koy figi to irko dinga bonara dai irko bite dai wo bore wo ite magata irko dinga bonara imite maga furu zama hadda mai zo in kabini to magata to kul alhamdulillah zambon fituwo asita kabe bon fituwo din na kabinin da ga yangeno haddan din ni bora kabe yangena gati to kul man tubon kanano bon futuno bon kanano aga kai amala sabu am ko gun kan wallahi filana ai ba kono bor ba ko no ngono gin kabe bor ba ko ngono gin ga meriga bor ba ko no dinga daga hasarute kelkan suwa ba no ko nino ba a gin fina sai kulka da hinga tani sai nigi kai ni filana woni ko ni gogo ce masta ya kinkine mil mondi ma daga sai kera irko chalbina nan to amir famandi de tol futaimo kayan ginga chore idan im ko gogo merite
zamdu bura agonda barkanga yamar ko hanno yarima hanno zamine bon ko ya mosino kadai imatere abanda bore dai bon ko banda bore ngeno wat kulu gaban ko ni da aika amantuna to irko talibina nan to amir famandi irko talibina nan to amir kana wa zane katawa ego gine karba ne zo fanda go sabi amtoni ne madan doctor ma bai safiya zane kar agades da yona bera hanna balki sayan ego gi karba ni madan madugu balki sarno noya da wa idris naniya da maimuna ma bai ego gine karba ni la commerçant da salamat alirimbo da madan doctor ma bai mamma wani yan hajiya da wani kira suga zane ka tallage wake masha Allah alhamdulillah mi ko isabo wake ifun ke bai ifuni ge ifuni kun fa ko ka dai di gorge mi shen ogune before kino mi shen mardio ane gire bigin ga ngam mu kani ka kai mi shen bankak to alhamdulillah rabbil alamin kullu halai sabu irko sai kan dai wake mami me ame to wanya hay go gorge sigira gune kon daga di sabiya to zan to wanya nai inga giti biyan wake o tawanya ngai kurkan tawanya go Vivian Mamino yaringa Vivian woke no irko talibina na to amal barka daranga irko talibina na to aminna Chelsea yadino le 27 November arigo Suleiman Sani mai yaki babu kodo irko mirchaba nan ki trawo ganda na fisatu gamara da irko mirchaba trawo aga tseno di liberté yadino fondo mo aga tseno di Samaria dai zabir ba kai na irgo gi bringe babu kodo a wani higado fondo go sabi amtarando nan kulkarangu kun dai sigira kirko ga gisi ingati adasai da fayan dai wana son lokacin karra irgo grupa yi karra irgo ganir gaba irin kurnya koyi lakalai kandi irin mai yaga kan dai kwar koyi ne irin kurnya koyi lakalai kandi irin mi fai ga ka ima bai kan nganda wanda ya imantaf arsilama irin la sabu ga di grupa mai hasaro ki go ga tege mai ina hasaro boba te yige yan fai boyan dingai dumai fai ifo se akul lakkal jangala sabono grupu mai wakaran godi adasa nobu adasa dai matkan daran gaba adasa goda ya dinni gate da amma ba adasa no ate afo ihin ka ihin za itaki igu idu to wallahi ba da irkoite dai 1 million non gudu salar wallahi dimman hagwai wallahi ni ga zunubu sambu borga zunubu sambu kun bon sarwo ini asabon kalbon be riga ba wanda ya kayan gogate borai mi gare reserve kila sabu kan ga hani ko higino e to din koy ni higi mata don ga tege su ba te da wodi no bargala sabu iman ne bar su furgur pamara amma wa gurgur pama falla ike kayanta ihinka si c'est possible si la falla maka ga tak wallahi din kaya gani min noro zumat kan kira imada zamgur ada so zai min haigwa da ste to ana wana wani mo dangare ada sano imu ku imu no bar fosi boran ko ga muradete ku imu ko no bar fosa min ga muradete ba adasa wo dai kundid bor yanne ngai na adase wai wa adasa waran kate wallahi kunya koy daran ma hagwai wallahi borga hasaro kan ni gite mo matubar fose ni gate ni bumbobo seno ni gate ni fundo seno ni gate borai ma hambur irkoi borai ma bai kai irkoi do ni funu ma hige fai kaka da korai wandiyo ngando wande isi mi kalin dunya matu kala an dunya matun din ka afallan ga problem kusino da hando bu ba da saron gote din ka afallan ga problem kusino o maximum ihinka amma kal irgo ga dinya mai wai higiyan go adasa wai wayo gurpama wai gurpama fo kali wai Allah miyo man naran go gudu noro to ayya ga bai kan mantara kurnya na gogaran nan dai zambar kurnya mantin na higi hona gonda isa aga dangi no rubana aga funo rubana aga fakcir no ai aga har no rubana ba dai barago su furaino dange da haro baraga bano sin ste kakau
wane ekolo wo frontao ekolo rugo indunya tura kulgo ekolo ra wallahi aran mahambur irko nyamai wahije aran mahambur irkoi aran mabaikan irkoi do naran fun aran mabaikan hana gon karan ko ga kai irkoi gaga ko wodin no ganan borga goy mere kutte zabor ada saba kunni ga goy mere te wodi ya ste kakau dimma zai kunni ga te darganta beri wala bine mate wo kan mayo borkusi ba imana gande ne zama lokato dato imsi poza imene shaka mardino ko zubi groupement an kunu mardi boro suba boro subi sa zubi Allah miyo man daino awan gogo fundo no ro wonno mai wai igei kai iriya sigidi no ro wodo wondi abumbo kan kai wondio kan ga kai ginga bon valeur di kan kai ginga bon tedder zette wallahi aska ga furo fo ndi waykindi gugura soko higi impossible hanni mu kargan digin higa fai gare no rawose kan neno nike ki nemo no ni digana kan ga yankul kate asite handu foni se he arsilamai wallahi arandi de kai diya ban yeno no ka buci eske borai gogala sabu dungawo borai gogadan ga lakkalera ga bai kan dungawo punition no irsiga da illa kalera irsiga bala sabu ka bai kan dungawo jarraba no kan irko goga te irse irgo ga la sabu talkatarawo hal jarraba no kan irko te irse irsiga kai kan la sabu ifo se zamil la kalai moru noro wo ngoro iddangine noro no irda irgine noro wo aginga te ni gadu ni koy gufuro aginga te ko yoni sibako si poza ni mala sabu ni kurnya sakulla kala ni fayni koy hambar alomar mante alomar tengada iforo ni koy ni ir koy se mane habu kunni ma wa asite makai foyandi falla groupe ma fallo lak eke groupe mai wo watu kul borga ayo no rudan bata kasu no rudan wa allam yo man dayno go gudu no ni wo hijo wo kan go no da buna abu wo kan go ga an san sa gai le tore waro ne abu ya mara bani le to ne wai hige kar ilala da ba wandiyai wai cikin bon wani imate lokaci gona kisate lokaci gona kan digutun ba dalin kasiri sai iso wani gwanda makwai ne harai na kanu vo marshe makwai kalle esa makwai plateau rendezvous kiri farlanka ni ko rendezvous wai waido ba ni bumbo wai barandir ga barkantinin nini burkin tarakeri nini imajo sara ni markabiye kutte ni mose zam kabiye warsate dilla sabu hino mardi borose ne koy zubi hino ne koy zubi hino groupe ma ken ne koy zubi alla miyo mata seno ni sitega zina irma fatta kelsi kware dole ni bani man bani gati zam zanir kurnya wani ngware wonni bor fo ngware ni zina wo man tika da bor ka wangan zina wo ga bagum fa iga bagumo barkan garar mise ifo se ni ga ware ifo se mo koy ga zubi ada fo aya mata dingina sai zubo makanoro ku ifo ni go koy ten noro o ifo ni go koy ten noro hay kul kan ni tede noro indu nyabo hay kul kan kin ni tede noro indu nyabo masidirgan kan igendan gusura noro ni dal sirgana irma hagoy dirbon ada sai wo manti fallai irma bai kan wallahi noriyan gona kan borni da nima ningo gona ga zimbin din yawo ifo se kan irsi baya kan ra irgo indu nyabo ha
bor ya higi da imam bai kan sai ga higin dunya ba higi dai no ine yodu ginde ine dai jarawo dai na manwani ifo no go kandir ga sai tarai boba groupe ma wakin di gugu alla mi yo goyfo dimino ni go ga te nin kan gwara goyfo dum no go tirgo ni sin no go kan ni gaci ay go groupe ma afalla rana go nyamay afalla lak ingara na go nyama afalla lak ifo sai go afalla lakara ay ga hamburu e ke borfo no rumbo dinnan wa ni koy ni mana yega kagare ga sai suba alkiyo mani gaye tasi afalla lak ay gadu salar me hala ndo gubu wala sai marti kam higan gadu ir koy ne no go bay amma ago kay ginga burkin taraji ga gayi worga du bani mana mol kat ir koy wa ginno bani mara aw hawo cikara ay man yigre ga bay gite furku tare ay min dunya me ame de kera yelo me banyan Nigeria ban yen dunya kurba mine dai go ay adai go nan gai kulu dangi zana di mumbo do balla sa botto munafiki bumbu hawru ku wundi kultu ni ma wa te munafiki zanori e deuxième chose kanga tilala mon no rogo sai sai kango wasu wat kulem koy gaban boro sai koy gaban boro sai koy bar boro sai wati din kirga nisir kurnya bay nisir kurnya bay barera zambora me alo gabar gate nisir kurnya ni adai madu noro kanga koy ga zube ifo bayno ni go gate he ye ga ka illa kale go iri ga irman fallo fata ki fo dimno ni go te kanga na mu fandi wakin ni go zuba wadi wallahi gate kaka wallahi aga te tari ai ka ci gina wallahi tari no wadi wallahi sai kun sha da kwana wodi wo ste kakau wo hige gare gobo wondi ay wayna ran sai avec les tay ga agana wondi ay ga tore kanno igina amma wallahi wo hige kan yango ada kan go groupe ma wakin dugu gwadira inga ninne ir ko sem ko kenge kurnye ga ko bay kara ngay go boren ko yanga kurnye ga ni kurnye sika ga fay ginno no rumen hinne e ni hinne no asinde dibino asinde zero may no fakti no rubana se may no gar no ruban ni se ni kurnye no gi kul bana ni ga te no rin ni kurnye turi nya sku dinga bargi asingati to nya may way bora itte no rin dir kurnye ifo se zam irsi ga kai ga we ir koy ga irsi ga bay hay karra irgo dai ga dir no ga ne yo no rkeki no ro mo wallahi na ra safo hawi no riyanno hawi bambata murkin wa kai sai hawi no san burkin tarewa no da muna su kwar silamai man tayya burkin no hana wa tera te nya bai borai nya mai wai higei wallahi ibo ba igo ga haw ka imar ba alin gai go haw suba kai na din bude da kan digi digi dan ni sai ngano ga meri zama haddai ni ne adase godu gundai ba adase dai wala mala sabu zaza wane marka adase dai wai bare kan go adase boro kwara wallahi ngai tidarkan tabere nyamai irgi bai kayan ga adasa sun yi sidi adase nya halin dunya mutu ni mo kan ni wo almanno ni sinde bonni tetarzan zamai naran sai alman bo boy rabo manti kayan go hawru ma manti su ni go ngangayo hawrni ngayo go ma isi wasu zamai suka koi gidan aiwo mandi adasinya ai su koi gidan aiwo mandi bore kayan non buro gara to wodi yankul igo ga te zagayyan bore yango prison wodi maga manti sombo danga wone groupe ma wo edde dayno di kai ga te mata kai kina himada wallahi edde kusibi su groupe ma wo zan wallahi irratal kai zai gono kai yasin dai kulu hayrai sin da yaye didu cotisation go dinda yaye dini mi dare afoem mantala yanda ikudde kuli mate odin wo hayo hanno mantine bo Senegal
matakan bora kul tege te nur dai no Senegal go bora kul arz bora me ane ibarga ta arzakanta ya woni raninti amma irwo Niger irsi ga wana ne ba kaina irsi ga wana ba kaina makai afallan gani ba kan ni gudu wo wallahi ya kai gudu giro rawo c'est tracé irko ni hantu baban eda ai ga tare mu irko ni gundin nin karma ni faro tare na kani niskam di irko ho nin din kamai sai kan gote ni banda da batin zoguno to ya dinga aran makai irko ga aran makai aran kurnya ga kan yan naran higi aran masaran kurnya zibandi aran masaran kurnya ka zamandi ifo ti ka zamandi yan ni koy ni ragay tate ni kan kurnya do ni te ka zam tare ni kurnya se suba alkiyo ma ir koy gin hada mu koy di kurnya wari kalma kambaran zibara ninno biro to suba kundi go birayga ni go assembly ninno minister ninno mairie ni go dirga lori keki zuba tono ay sai mandu korai ni bum bodin boni sende esprit tranquille ni lakolo mboda awasu ay lakolo go kan no problem ku sai sai souci zéro problème zéro il faut kayga ai zum follanka wallahi bai mut kayga tasi kada amma da to iwai to ku wato din kinga ai singa borado ko hansa koyni ai go faman daran sai ni gan gengu publicité gudu no dega begene gisur koy gada amma si san ka sambu wodin bo ai si san ka sambu mo ai burkin tarabo go koy ga lere gidir gannan kai fun ga ya gidir gannan kai go koy ni zam wallahi haddai burkin wo su bayna kan ga fun dana kaga go koy to kula hasarauta sai dunya bo hasarauta sai dani kan ni ga fai gane groupe ma sai ni wo mi sabaka ni san ni wo no c'est grave c'est grave ni woni wana nika wo mfanda kini ni kukurnya gonda la kalbu ara mila ir kurnya wo ira ara mai wo sindala sabuno isi ga bayna karan go gudu moro he woye ga kai hanan ya bai woye ga kai mi kirkiyaran sai jama'a sai na ba ko kuka mativi ga sai ma cika ga cin kiyaran sai woye ga kai wo koy gundige bar kul gonda armoire borkul nyango nar mort daga bande am koy kay nga bongone ir ko mir famandi ay man ne borkul ma sifuru groupe ba wara ngay feri gama kudi viviane won dunya bay go charansi wallahi wat kul gun sanno ina registre bu agwa registre sanga bara mu koy tari gana viviane ne yakini mer kifa wara ngay feri gama borkul nay samgur kan ka ir koy irko inne gambu irko inne no gayno no yan kankine ay man mila zamno ko kan bora teni se masabu irko se kan nanin no sam irko man bay ka bor kunno kan banda kan sabili nagati viviane go irko banda por foka ga hamburu hayro won fande nyahin kawo sanni ay babu wobu to ingo irko banda kalborin kan to dangi banda takar kusi nangi dunya bay man bay dabar ko kan no ginga tay sen dunya mun ni se ganye mun dinya mai ni se ganye ka tambara ni su fulan zama ga yese ni sai ka goni manai dangoi karwa ta kanki ne lokaci re haro hayan bangora handin sabili sine giba ai mu buwale mu gona afu amma sambur ne kunne sambur ne ga haworo ne bayya bai ga kwale baraga ha ka bara maki ai ga babu re mu gor sau da kai mu viviar hanga haya kaga ci ai man ne ba kuma su furgur fa wafa adano gomni no amma ibisi karga bisandi borai masi karga bisandi kamila ni koy gudu noro kan hey noru wo barba no ga kekin sai noru wo ir koy no ginnodda har hin kadido awni ma tubu awir koy min nonda amma dinne ne ma kekin bon sai wa billahi allazi la ilaha illa huwa da gabi dimma hagoy ni ginga ba bor fundika koy gudu noru fande ga bagum kamare go ce men yaw to wahi ga aran bai kan sare hi yaran ma hay kusigi hi ga ganyen yamai izo wa sigi higi kan yamai kunya koyi ingai tu wanda yayi koyi ne ingai tu wanda yayi hinkira bare ina amma ana so inna su wuke ada su da ne amma ta to adumo no ir koyi sai kalara mu fandi zan kai irmu dugudu killan ba zam kurin go shari'a go bebe go ada sawaran ko waran ka kunni ga banim ko gi me ame zubi uniforme kunni mi bargite bazanya ni kurnya go amman bai ga ba ibro ya sha kona da dole wallahi man tifula ko kurga tisambu
man ta alboro kunni hawgo furboye albore go albore ra basu bisre lambay noya ara macharan meden sigira ra abbas tilaberi ay go gere karbare abbas irgo bam gende de ngirse o amme de ngirse nyamay wahi gay ima bay karangay go ir koyse ima bay karanga allo 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 assalamu alaikum. amin alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. matagam ay goma ah ayya zigana ina na hangar ko fara kan kwanci wanda mai yi banda to bada le angal ka matagam wallahi alhamdulillah mot sura mata andunya gore wallahi alhamdulillah to mada ni ma sigira wala ai ma sigira wallahi ayya zigana haya kan ni qur'an dai ni fere yadi amma ai wai kullu sai kala ai ga warai irko mal barka da ngaran ga irko min mu irmu faham amin amin ya allah amin to madalla to ai ya ziya ne zarun bori merci ay sabo izo irko de ma sufra boban di irko musuru arsilama isi madalla ada so yango yidi bore kafur ada so be kunya mar baba Allo? allo Allo? allo allo ay goma kunya mar babai ay gafongo bar foyan tala afur ada so kunyo man babai wanda gaga akwai hayyan wodo irko tanga wana kunyo man bai halagu ada sara halaku ikaka yene kunyo se ada sakar rago ne ada sai mu iman dan yafa arsila mai boro aran diyan woga ka dai ko ba sai kan yau allo Assalamu alaikum. amina alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ni mata hankali. wallahi alhamdulillah riga sabu Mata gaham. wallahi ça va très bien tal kusiga muga Mai aine ko riviyan Quran ai mun fere. yadi Jama'a rogo gute kwaro rakan kadai suro. to irko den boy famandi Wallahi ko Quran dai mun fere. wallahi kim kware An kan ni ajina. Ni mati. wallahi gabin da gabi Ni ganda kofe. Akwai wani sai bira zoga. wallahi sha da kwana Zidi an fara ko bai hijabi da mu bangu bi da burku su da kan kofi. kwadda irko Ko wani noran da funde har go wani noran da funde har mu pista wani dai. wane portable ko Diga duro wani karbu fudan duro wani karbu furni. wallahi ninno assemblée ninno primature ninno présidence ninno ministère ragadi go ngare yama mi botte gesare To din bora mo gidan gidan warai. dani non kurci ba sinno yama ni baba no Min digin ba ta yana kwaro fuske. ima kashe karbar ga yama Man na gaba alo kan mutum da wasu balkiyo wana. su ba alkiyo ma ya goy gono wallahi surprise gono wallahi kim kware Ma ada su wani da gokun sun mutum wani rawai hidi kai da yin ana su ta so beno me ame zubi aga se man no funero ko ne ya. Allah kubar irko bayir sal zanna de nima Ni ba ko ni fo mo da. a gore sini se man no ko ga ga ni kurge Allah si hawo ya Allah si to si hallo. bari so ga babu wani kurge ga babu ni marbai Man no bora di gore di mo biya go wani ko ni yige turo kutte ga ka gurke ma wai borga. gurke ma wai Ma ko kutti nan di ka dai ba kan ni go
go tinadi wallahi kimi kware wallahi Vivian ne irko man barka da na irko man mu gore ni te amin ya Allah amin ya Allah ya rabbi amin kan mati bor ni fo har filan da ngare fo da ngara gore ko ndo charga wallahi kimi kware wallahi bore kai kulbai kun ga mai gore ka tarba wallahi gore ka tarba ine hanga zenu ka gore ga bai charga fa gore ga charga wallahi bai ba miliyon wallahi kim kware hanga zenu ka ya Vivian ai go kai ka ne go bai ce ba miliyon no ni go kan go wallahi ni salero si to ne sai ni ma harkin doke wa impossible ai ko ni fahaman dai amin ya Allah ya rabbi ai Vivian a fiye da goda do site illa kala medina ni koy sai bani groupe ma boda irwo gune wato kan kinir go groupe ma nanai a gonda doka son wo kan groupe ma wo kan dai bore kuddi kan falano wala sabu bora kul gan te groupe ma yanga te kasanke bore si babai ni si babai bar kayan no bumboda kan fala seno igate zam fala no gara wara hangai ferga ma fala nara ai siga koy kutte sonde ge taj kayan ninya mai la kubar sonde ge te taj hay kusite sonde ge dir mota miliyo iyo motara ya dinga aran no koy no rike cikka ga no bar fanse aran no koy ge gara zunubu sam ga da karambo da ka koy ga bar foyan burkin kai yando hambar su fure rani ga bundu yabo ohome waya ga kai hun kundir la sabu gurpama prezi ga bisa prezi zongu nyamai prezi zongu kasin da tira ba folla foyan gon ninga tiremi agrema gono to afoy mi ni kanda agrema isinda agrema boriyan ninga tira ite matkan kina himada ina gar paza pa ini ngai no rai kai bana ikoi barai dinwo igonda tire igonda ise igonda ikulu amma afoyan sinda ikulu borai gano ibafuna gogate zamidi almani ya idi tarza ya idi bariyan kasin da ke dabo boriyan kan man yangai na fakan go ko gabar foyan windi yanda isai kin ga zama kanyan ite yayi mar bazan richidan ni nya bu woni mar bazan da ga mu koi ka dan borfo ga mu kaka kai mu koi windi kinani go bukkara girin di giriyan hamba dinu no romar gu koti zannin dango sambu ni koy windo dai ni nyase alhamdulillah rabbil alamin kan mo ku yan wa astoni ga kalin dunya matu asitoni ga kalin dunya matun zama adadi kan go arabar kusa adado bai bar kusa bai kuni mene president na kande agrema ni siru agrema koy bobu macinga kalwane da wane kan da idi fala no dini wai baraino koi no roke ka furkai no wai baraino kai ai kan zani ki su gizur kai koi gidu no mat kurki ta gidwa to wallahi irba hagoi dori zala laiwo kan go zurgu widdi wallahi msidu iri hay kulman bisam koi kani imnis bai dori kan go niga wali mu du doro ma ni bai lebu kai te ni du moni ni ma ai sara zombor fon kalim bu sai kan ni borga ba koi margun da gangi no rike kense zama ino adinta hino ya zamba gadi no doyan sino hambara boriya hambar baba hina ni kabiya baba kai ne wasanni si nya kanya hasan yan wasanni si dinne ni ka bano ni lakalo ni funa bandano irsigi bai sai dira te lara bore bar kan ka bano irsigi bar yanya ngai ni gubi bar yanya ngai ni ga margunda bar yanya sai ni ga to irwo irga dumate ni jadri ma hagoi irga dumate di kai ne mene bora me ame imagara paza pa amma aste group fo yinki zai taki igu iddu zamni di fa no margu dai ku baraga ka amano ni sai sadin da irin wanda lakkal ai go irga ha ai go tandara giri marganya go tandara ai mu koy ga taskin bar fo sam koy kar go goro ai go ganda waye ga kar lakkal ina koy ne waye ga ka afon gori wannan ga arzaka irani go igon dinga arzaka borai ga gunya mai borai ga charbai nya mai irgo irga charbai fasa faso bora kul ga charbai no bor kul ga char kwar bai bor kul ga bai kan fara ga danga kusora irma yega ka irla kala ira koy ne
illa kala go irga ai viga san maki alhamdulillah nir koy sabu ay sabu ir koy taala be hannan to se wat kul bare vivian kaga te groupe mai ne he wo ba ikaran go ga tebo wala saba ikaran go ga te ay saka girbin kai go motar ga windi ay go go tunne hare go windi mot ki man bai ka te groupe mai te tebo wallahi te mota amina alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh matagam Samai nasiya. wallahi alhamdulillah rigir koy sabu Wallahi te bare in no kana shi. to madalla ma chéri merci Ai ke da kalatan to. to madalla oh home waye ga kai zan kai maran ba sai maran ka shi sai zamai sai hal bore wo to mo ko to na kakiri go mi ni ga tebo ya mai za lare ka tarara man te hal wai gai Assalamu alaikum. aran garan kurnya sai koi gizin ga dan gidan aran ba amina alaikum assalam koi no ba fote alo alo Masaran wo. mata gam Ba ni san walla. mata fu matsuro mata muradai Wallahi samai dano. mata andunya gorei Wallahi sam. to Wallahi madalla ta ji fuguna san lokaran ka ta sani lokan ga ga bare sina sara. ha bore ize ko manya ize hey bani alo alo ai goma Jama'ar no kan bare ko te kala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yadi Ejiji son bare wai bare ga sabai ga te ada sen ga sabai ga te dai windiyan mota yan bor kunya golu ya shambur salon. Ah? Ni su bai amma za su ba to ni so da ni go fatan kuryam so go fatan ni go fatanin bobo. Ni dike lo kwara windi ka dal teji. afoya sibada ko ai sibago kurnya no fatta bo ngandi kurnya yo sab ko fatta ni mai de pose ne Wallahi son yaji no ni ci gora zani kunya fatani ni ci bai zero amma ni fata za ta tatran. nim bi ko tun za satta trata ko foro ko tu ya kai tori Ni sika kal almari ni godar ce shiga ka ga windiyan dai mota yan iPhone yan. ngo koy dai borfo e do borse no bonna da man dorme e borfo so binde Irko dai mir halal. amin ya Allah wa amin ya ko gini kan bani To kana santo. aha to madalla irko dai mir kanda irko mir famandi Amin. irko dai mir famandi ima ka kai ganda ko prese mi ame mo go mi agare ma boram kan nga agare mai groupe ku go groupe ma kul kam bis groupe waran ko way taki am kan nga agare ma sir bor ya gor kan din ma mai kan nim ha halnya mai radi go kan sai di fale di tatu mi kan sin da ke de bo bara ko ngi du groupe sama ka ai koy do se sama ya alo Salamu alaikum. anna alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bibiyan sai da yaki hukur mai ka. mataga Ai girkoi sabu. matafu Dali kusi kana bani. to madala Ai gogin kari bani koi ne. ai go tunise Ai ne wani hiji. wani bi wala. ah Wai hiji wo ai di wai hiji bi ko wutu hando wo rai koi ta badu. to Ai ka ga garan zuwa ga fe ni ko fe ni ga ga zan kamar ne ba ni anan sai da teno. Ai ne ni teno anan da teno. anzura Ina roda an dobu dizaro turu arlik daka. Sai kina no ka ku no wonde sai. oh Sai ki ya zan buka ki na ga ko dina ta karkar han gongu. to Dan ga manne an zura ka to da ta dungurin da mono bin danan. Amma na sai ka tu kware da kontono gini hali. madalla Wallahi ane ba da na dungurin da mono ga nan dai ka dirgar na ne amanan nan ganya wallahi hamona ga dai gargar diga dora. Allah akbar Wai gora woga kan bazin gina ina sai na sai kwana don da buru kuma da adafe. wallahi A zura sa bai da haru. Ai na sai kadi ai ne kadi shigo ai ne kadi shigo wallahi ai ne ni toyi. Ai ya kun wallahi wai shi ji kun kan wanne sai a ga ga ka kan baga. wallahi kai barki ka An dana da su daga da sar da buru kuma na wallahi na shigo ne.
a walla sidwa ane he kala to na kun fare sai gun gono gorgane ai ne he kurai to na ko to ji jina la mor da ne to alhamdulillah ai ne wallahi ne ni woni min kan bujinji ne wo dai dinna fonta jogan ne kaga to no dum wala bire fonda tan ka karaje no di sa te wa mayoga no din ne yir ko te ina sai kadi chuga wa kadi jibbo wallahi handi hane man tuwai bora no sai jabo ai no je ai ka ba wallahi ne cikin da da ai ga dai ko ga inda ko ne no ka bugan bar marje don wani sai ni maka ga da zangu tashi za su sai ku kalganda eh abora a ganta ga wallahi godi gabi ada sago a ci kwa go wuro kuma go ini formo ya yo go ya mata na ke a cike wallahi a cike wallahi ko ma ko ta nyanga ko ya maka nyanga sun ga ko san bugutu oh me sai alhamdulillah wallahi kul gongo ma ya tanu tizo sai kul yo isna sai ka tanu tizo wallahi kul go irko kul go ni wallahi le ja sai wallahi daga dai mutu dirke ba irko kul go wala wai da ne wadin sai wallahi ajedi irko ne sai han kunai nan waji jizu kan no rodi kirga yi ya ga san bu normal dan guta ki ta kal ganda wallahi dinga bambai abu agin ga bambai wallahi ki hanni me mato wallahi dan kun dan yan wodana dan kadi chuda dan kadi shi wallahi dan barada dan dubi gabi ai dir marje wallahi dan kadi shi dan kun dan hirgo ga shandi wallahi dan adana suna ta kan jasa ne hundu gurun ne mo na gala hauka da akida mai dirkoi da akida mai da mu goboro wala mata ta ta kware da kwarto da a ci kwakwa da gurfa mai to da dai noya salama dai to assalamu alaikum to ma da lissafi ganda lo mare ga asije kulkan kan dai ga san gobe da kin sai da irkoi ba to ma da labarai ga to madalla aberai ga gurmala sabu ada sabobu din furara ni bun bobon ba furara singin wani bon sebu ni kamman wani bon se ifo no ne hansi ni ngase ni nya bun bor mare kulan sase ni manin ke bai fegi no ruban ni baba se o me ni man bandi baba se ba e kollo e kor ken yo kan baba konde ni bor fono ni koy ga amfani ni manin baba amfani to zano din ni ma koy kan bor kul kan no sanno di laba am koy kan ga sanno la sab am koy kan mai sanno la sabu imine tanke bora isa bai da windiyan bora isa bai da arzaka am site prezi he agate ohome prezi yan gono dinga arzakani gogo dinga arzakani gogo goida ino yan ni sai mata yo yambo amma sika ai lakalo gai ga ha anai la sabo ban kaina dan gai wakile dan lakwal wallahi mai koi lakwal la to so ga kyau ai bango gai ga ba kai sinin rai marfallo ai sika ga dini gogo sufurai chambur fa da salon hal giri fo makare eta su bombene ai go tandara go goro anya mai mata na ga tegate haikal sin da ba sans ni wanda wasu bisa aikal in dunya mutu ninya asi bisa ai ainya halan dunya mutu wadun waka te kakau wadin ya kakau nan kan no chafde bandiyo kubuna dabu mo frimo ba no rogo ni se ni sofu ninya sin da bani ni mo koy gadan zubi adase wal a ci kwakwa wal gurfa ma da ni mu kai gidin ya safar kalnya ngai mu agoga tanya mai rawala sigite waye ga kai man nar sifur gurfa ma a fallon ihinka o maximum bo magaya da problem kusino zakan da ni a gwamnati gogoyi ni woni ngiti hadisi bazum home ningi tingame nigi ngi funda ngo kul problem kusino no rugo ni sai amma ni modi ikoi ba wallahi ka dai dinna ko fu wani kan assembly ka dai dini bai imin bai din starira imin bai habaira ni godi ga wana gadi ga no rike kin dirga kan ni gonda kurnye mabigu tu sattar ga folo koto mata kan go tere ga folo kotanda iri wannan da iri ere dir gonda en kura yar fo nay tunu ay tunu 7h22
ay nyuma yeso to bore nga jenga ba fatte bore se ay ne le era la sabu kai kaga emission wote inar de tan inar ne se ay ga ba era kai gitu mata no way bor hanne waga jinga to ninga kurni seden kariye bon bumbu ni go zurgo ko gizu ba keki ay go zurgo ko mis ko ga ngai se ko she way kan bore ga don de kare se ni go ga zurgo koi ga dangi sambu ga nyuma ida ga dabin ga hamo ga guzur ko koy jahannama keki da ka hare jahannama go ni go diga haman na jahannama go ni no go ko ya keki bose ni ko ba damo dir koy ba wallahi kayando hale wallahi na na se surprise no gati sanga hay bobo no bare gi mi gadi hay kul kan ni te tu ganta ir koy ga bangan ne se ba kan mu hun kuri siga ba tu gandi fa hun kuri nga mai tu gandi ya sigite wanda ya siga wanda yayi wo imu fandi ka wanda yayi hambara ninya dai no si don kondisora ni go borfo don kondisora to ni mi da sabu zano bai ni no ro man duwa fonda hannara o zano din ni man duwa fonda hannara anya kai ga kwai da kabor kul kai ga nyago anya ga ngwari ka gaba anya ga bafunai hanno noru hannara amma kul kan nike ta hawora to kun ni mutabbatan da hawora dai no ni ga yanda wai baranin kan ni kurge fitina nin kan gogin kurge zaga kai maka za zalan di kan ni go zuba kalkal di mai izai si bani bai izai sin da bani amur binara amuri sini sai izai sin da amur iba fodi ni goizo ni ga bai kalin gai baba isi bar kul bai e pi general no nyama ya bara kunno fa haya kunno ruwan da daga duniya amma makai a fallo ihinka problem kusino o viver man ni Stefan amma a fallo ihinka makai mo ga haggoi dininya o kirawa ki gidan jeriga ini mi dan kwarin ki ne gimadi di dininya mi ne wallahi nyangono wallahi nyangono fi sibidillahi amma mi dininya ninya gore dawo ize ni gogo windi mota million marjara ni koy go bor fo tonton ni man ni nya tonton ni man fegi no roban ni nya sai din baba ni man e kon no roban ni nya din baba sai wallahi ni hawu in dunya ga seba alkiyoma ni kurnya mo suba alkiyoma ni hawu ajina alaikum amina alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mataron gobe yani wallahi alhamdulillah irga sabu ma mata alikan tokiya alo kawo fanda kokari madalla ya ga da kancin guda da haifuwan kulun ina sarwa sanno da ilu wallahi kin pare are kardiya ko kulun gano ni mu garo sambu ne ni mu wane ni mu garge ne iyo kal portable via wallahi kim kware no ai ne ko ni tension ai ne man tension no ai ne foi de garawai ki in gane din ka tidin sannu ne ka tension kan goliga wallahi kim kware min fu gidai kunne raga ko ga verse ni nya mebel tenise ha ni bar matki to ai ko ni mura ai to no ni salar sambu salar kai ne ni salar sambu salar kulmatin wani garo no ko kai bara wallahi kim kware to ya ni nya manga ba funai mante ba funa sara ko dai maran bana amin ya Allah ya rabbi amina amin ya Allah ya rabbi amina aminin dare me ame marganta ya ngal ko foro kan go santra ere be yawo madalla santra ere be yawo ayo ayuba choro ustaz ayuba ustaz ayuba Abdulaziz Bero. Ai fahamda. Ngere Mokhtar no. Wayo. Ko de maram bana.
ai sabu irko dai musu frabo bandi amina assalamu alaikum amina alaikum assalam ustaz abdulaziz zane kalwani je koren geri ai gogi ma me kan banin ganda sadam yan ai fanda goy dai sabi am toydo non kurkigo da sanusiyan fanda goy dai sabi am toydo non kurkigo shaku kongu fatiya baba zane kal kongo igo ga kan bani ai dirga ne shakka abdurrashid da zane kal seje witta fanda goy dai sabi am toydo shakka abdulaziz inga mai goga kan bani igo kan masallaci amina alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wallahi alhamdulillah rigir koy sabu wallahi ça va très bien to madalla go sabini sai wanda kokaro madalla ko dai min dalan kullaran kenan amin ya Allah ya rabbi to madalla ay karbani am chono non kurkani go chora Ismail Hamza ay go ni karbani ni se joyeux anniversaire vive tes 100 ans ay chora ay go ware ni se bani da lakalkanai da suru da noru da bafune hanno o ay chora zane kala ministère d'équipement kala mo koy basura et étagère hinzado hay kulkanti la famille girey ay go ni se joyeux anniversaire ay chora maga Ismail Hamza fonda go di sabi am todo no kulka go ga kan bani ay go kan basamba sai no kulka go gun viva sai mai yaki amman ningi si groupe ma fa a waye ga ka viva go groupe ma fa kalka izo go mai ne bora go ne ay kan ga charam eh ay kan ga charam alo ajo matagam alhamdulillah wallahi alhamdulillah karo mai kuno lokaci wallahi madalla wallahi kin fara lokaci bore go kamar da ka yi tare da bore sam tare bore sam ta home wallahi bani dum ka ko wani ya mu ni ya gono oh ni go tandara a wallahi ba sai su so wanda groupe mun bono ba a ko yi hey kan groupe ma fer bora am certain di koy gunan kulkan no son ni ga bara an fata gare fer groupe ma ka aka kamu ka aigin no ku ya sintina wallahi kira wata ko ni justice no tira kan goro di justice kasin da ba ne kasin da bara hali bore mi ka noru sanni no bo noru wallahi noru da je no fa rai bore ya ma ni ta yi fa ai iri ga bai faham ga bai me bara go nga fuyi da fodo bara ndara sanda ne tazikina man na du noro man na du ba gwamnati na go go kokosa tabun wani lokaci ra son di kokosa tabun oh sonda halsiya bore ga teni kini gira amman non duno irma yega kai go tallera irgo bukkera kan za to gobar ko sonda halo assalamu alaikum amina alaikum assalam rahmatullahi ta'ala barakatuh wa taran go ajiya wallahi alhamdulillah irga sabu wallahi yayi go haro banda kullu jine mi showo shiwo madalla wallahi ne mi showo kana to madalla le pire encore parce que problème de recongo il ka ko kati isibai kati groupement isibai parce que borengo kan groupement ils sont dans des ni ka hotel kaije ni go groupement wira zaman no guruno kan ko wallahi ko windikina sanda mo ko le mi marge man no fura president ko kan yan suna samu imunoro an noro ba idi kan mutum ne bura kan sai bura ko noro na ko noro sama ko guinde dai to bai ba funara wani ba ba fure no me ba funai zati ba tana to ai ko win ko ji sa ko am ka noro na ce an ko mu bura furkan ji amma haku me a man ga jama'a ne bondori wallahi jama'a no ba su ba mai ta kai bondori wa to ka jira gurku ma to so to me kim kore wallahi kim kore idi ko me hauka di president ko ko manga borano jamai borano yotire borano borano no ko mara kim kore manga no gurno ni ka wallahi man ga wallahi ka ko kure bora si ga ikutte irga bara ko ko bai bara ka sadin da tanorin da ministry wallahi chaque semaine ni gonde salaire ka ba ministre sin na Niger to maru da ni ma kan gote no wai amma wai ni nyamarin wa akida mai no go taran kwara wallahi ai tabun ce ko rano ni nyago tandarano ni nyago oh
zano di no baraga bai kan ga koi ab wallahi barasin da dunya asin da Allah isa fara ce ma shi ka ma dalla ko mara iko ji lakkala ya mari muka wallahi mu koi kan gai san no la sabu fa in ka ganda oho ne zama dunya su ko in dunya o kai ni fono wallahi su ko wallahi ga karo amma su gumo ko maran tela da raja albarka no arasi amin ya Allah wa amina ko tara ma no arasi amina amina ndaran kumar kanta irkoy maran mono sufra irkoy maran mono sufra ima ka koy justice ima tirate ima ne president ima di ima te barasa ikul kangase ima la sabu ohome president Bazoum ka kamantil igun no ko kango barasa bu ba president ngombu ko ko sata kangase no ministre bara kurki no plus iga gundo haya kan goni si ma ko ayo amma irwo itte de almaniyan tarzaya borai go dai gudu daga koi bora go ce ga ba velo ta sai aran go gadi amma ni wani baba ago har ga kason velo zo bon kan za imani ni ya higi aga sai har son go ga sai ni koi ga mota dai barfo baba sa go winda ni koi ga windi dai bora ni ga windo kayandi zama di barka tarzanno alman no kan sin da lakka yega kair ga lakkala yi bon fanirga wa yega kazan ka ir bai kirgo ga tefa har wa higei alo agrema ko kundi kane prezi folla kanda agrema amba didu prezi isitaki isinda bare kurgo te bar kun sanda ambar kur kandidi prezi no gamai zami di fala idi ka wai hinga du noru ga kande wai barai no ga sigan fota gudu noru ga kande wai barai sont capable de tout pour avoir de l'argent ko gono wala funai ni bum bodi ni bon wallahi bar kul kam bar ko noru na mu ga ba funai haram no ni wa assalamu alaikum amina alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ai jalo go bane wallahi alhamdulillah irga sabu wallahi ni fi salan kalfa ha ai ni fi salan ta sai ci kwara salan hakim kwara ino wallahi fasa wallahi shi wallahi borai dare wallahi borai yo man ti dare yo koy ne wallahi wi windi fo be ke way goglu e groupe mama ga 300 min ni gidan andukulu am 300 min ngi ni gibana o matina iga margu dai no gabana me barakun no garan kerrano wala woy windo mo presio no go windo ra bo ngan ngo wonde amma groupe ma ide no go windo no ro 300 min to irwa presio ngono gono ro kanga banga ngono a windira ngono a windino wodi ko ay bisa game wallahi inge go di kenge biso dinga woy groupe ma ide mo da ya se mercedes arana ko amul biso inge no go bana se windo ka ago en presio mi sikal cerga reke wodi monte ko e wodi sam tarayno sa wodi wo monte sam tarayno bo almana tarayno dudde bagga bor fono ka ga nay se wayam ka ko fur guru mara ya ci sa to dai ce ina se to nge mo motto ram ce motto yi go da asin tingi ce dai na da wallahi gonde lakkal irfa sha mora ma ni lakkalo goro bi tiro sanina bi kiro sanne ko fi se kana sem ka ko fur guru mara way bi ko ma kiriya kon to ba handugo way so borgu se ni mo buraten si morgu buram du tabtem buram kare buram foi ai ne wonde president no kan ni ko yene tanga bande ko kan ni kanya kai no walinga dimi fo ana irbe wallahi wallahi ti no bema ba kuma wallahi ya kan c'est trop do kai bagumo way mene da bara ko shay na ka se 200 000 dir ko shay ka ni sai wala sabu he irma yega kai koy ne irma yega kai gala sabu kan mai naran safan sin da ba agrema ai non ki agrema si sai bor fa gwamnati ga bai ga fai gogaci a wata fa ga bai ga gon ga agrema bor fa si ba bai ga ngare na go groupe ma tere so idu fina sama borai no ga yega ka le nigerian nursi le nigerian dai ne akirgaci dan da mutu yake da dan mutu dan gari ya kina dan gari to an ga daina ya nga daina so mu daina yadda wani mu ga yadda ga prezi kai man dini sai moto ai gitun gin gana kan ai dini gogul wai gitun gin gana no ko windi dai sai nim kaga zon targo windi karga misai ga
ai go gulwe wal binai go tandara wala nya go bukara ai ma hanna go koy ga zirkiti ga hanna gai bonte gai burkin tara keri zam har kin burkin tara keri yanno bor kam mahimanda ninda nim kwado ga nor ke kunni koy woni furku tara teda ba hansi gumbo ga kan bor foya maka koy ga kani ga ba solo ni go ka koy ga no bor fose waram ba funai ni waya diga ifo tunun fano ribu fono ni woni du ni man du ribu ku ya wa ga ta story ga astoni ga ka ir koy ginga telefota din bu ifo ni koy ne ir koy se ifo ni ga ba koy ne ir koy se zamni fundo wasini kambara si borkul kambara ir koy kambara nagu watika bangara ga taniga irma lakkala irma yekka koy nirga irma yega bay kir gogate irma bay kir gogate farsi lamai irma la sabu ada so isa gonda adadi bor me ki ga sabu me bor waran ka me no handu waran kanu dato go bay ga bay marci kan sai ne baraga ine no o me ni goga dir ke ga sadin dai midini goga dir boro ne marsandes ni goga dir marsandes ra ay gini kwara bay bo to gono hala ga ton tay min fonne e tazubo man dai no ndu no rar silame man dai no ni fununda no ro ya dinga zan kai no ko ngai ganera nga ka gini bafunan dinda ni ma bafunai window wallahi ni goga bafunara amma dan girano ni goga goro ay goga ci asite kako asite sikka bor kunno si koy de bor fu alhaqu suba alkiyoma zan kai wa kango gangai bon mulsandi wai hige wa kango gangai bon tafruku yan wallahi ima gisgansi ima ba haikarra ngai go ima baina kangai fun ima baina kangai go koy ai man ne si groupe ma ai go groupe ma o ai go groupe ma fa ba su mai gice go groupe ma ai man ne si groupe ma amma ai ga baibar kan ai go ga gan ai go ne karmai ai gwanda karmai ai lakkalo gai ga ina idan lakwal ai ga bai kai gogace homi zar musanno irma ga ino din tika bakin tik e ifo seno de dina boradan gora igini ko la sabai kan gase to ai mine prezi kuli be kai kan gase hala ga fur prezi tara wallahi sidu prezi bobu irsidu prezi bobu nyama irsidu wa fa sadin da bora maka ga lala ga temo ga barai bonai kotta ga bar ga kair koi ga ni nya min hanoru ni ga chama koi ga no prezio se ni nya woni silwa ni ga chama zur koi ga no prezio se wallahi irma ye ir koi ga ir bai kai ir koi ga ni fu wo hige wo yare hige koi goro wo koi goro ga bai hige wo nganda tare man tafu wonde ni wona imite han foga te ka isate amma aran kan gonda kunye kan gurupa ma wai waranka danga ma baka sene no danga fomo mu moro nya mayo boran diga ago ne manni di burkin tarai giki ni ga hay kurki ki ni ga haji ni ga kap aga sabi ni ga hay kurki kwale ni ga man ti kwale no fa wallahi aga sabi ni ga kap ay gite afo ay gite ihinka de kayame oh afalla rane go viva sani maji groupe ma amana inna igo alzuma raymond bande ai ga bayre mon barkanno ai ga bai kan gase ai ga bai ko ka ko gate ai ga windai me bai ai sai me banya mai ilo yana sai ga bai kan da ya gakku ai ga kai ne prezi ba ni fa ba amma sai ka doga dini wai zai ir ko ni go guluwe wonni go antere ku sera wallahi maka go windi dai ni se wallahi wodi no gate ka ko ta wodi wo wallahi nyamai boranya go da babo ko ta manadi ko ta mun fure hamo da sai di ir ko ba ai no go bad tandar bukara ka fo ba fe ba si kwara ba rido si kwara maka ko ga barfo kayandi bene ni woni kan ni ga ba so o mo se din da goyi ko ga ta i hayo in bai da in akara shagiya ka sha da dubu ai mai gir kwara kayan diya kai wallahi su bai kurka dai ni kuran da gorgan da hamisan wayir kwara wallahi dai tani sai me o home ai tani sai mina gurpa ba prezi kul makanda agare ma meri ni ga agare ma to baran konda isu konda fa isinda bor kul kan ni di nyawe prezi no so de tor sorte ke ai na reso gurpa mai wo igo Senegal yakini te borame amete me imanate irwo wona duma irwo wona fataw kiro bare go gaceda
boro ma di boro se boro ma tun di boro se ani gogte amma wata kul man tubar fallan karo ko tumbar fallan sig bore sig traste asite wanda zan ka man kande noro mane ni konda justice e ni konda zan ka justice e ni ar kai ci zan ka san bar marji kan go nugu fa marano ni bar kai ci me igore gi zubaro bare har ga ka son bara marka ka bugaci gare marga kan dai ne ya ayo ga bai kai prezo akai an wodin ka barki ina da group mafo wangari ni ga mu kai a ci adadi da a azan mutkando norai ne ya group ne bare kabu amma hal ga ka so iskai kabu irwa ka irwa na ir kabu yango ta irgo gorganda izini kan da bar kul por brazat kul go ga indi ga kayya idi wodi e ai mo tawmo e dai go ga man di wodi ku te dai la kalos kai ga ai sipati ga ibon no ba ni fose ai no ka ku gidi ga gabo ka endi gidi ga ka gidi ko no ke ci go bar fose to alhamdulillah rabbil alamin zan kai ir bandar su ko waye kai gila sabu man ti prezi kul ga ti prezi bar fose ka ko gongu bukkai zara am ka ga ba prezi ko go wonde margu ga ko sa ndaga ta ci kai endi ka garan ka aran no go bukkai da inga go tan da jawo to wallahi haifa kai kul go barno to irko imir famandi irko imir kanda irko mi tare boray gor sawda ka hayi hangare kam viva sene ma yakizi zama emission mo ina registre bo e pi arama sirgan kandan kunni go ga viva sene ma yaci gune igo ga gun presidency go ga gun premature e ka viva sene ma irko hinna daga hamburu irko hinna no sonda da bara sege dai sonda ga ngi tam tun nay kan abanda bay gindi kurani ninga di ay bay ga kan ni se hamfo ni si ay ya no me ai si bar kul gafa dangi da kwaro samu tu bora kul gare go shemara zara ruwan dare ga duniya wana wo kai ni ko imte agrema da bora ga baga te prezibo ima kai ga gur hay kan go bara sai zabe karganda ima hantum o me zama ufu ko sa hauru yau game irko mi famandi rabi'a kabir sai kai lokaci to fanda go isabi am to no kul kanigo ai go gir karbara aliyo mai dama ai go gir karbani tak ganga yashfin sirikina na kaina na jinjira maka fonda go isabi am to andon kurkarango ay izo rabiu de woni izo nasar maga da amiro fonda go isabi am to andon kurkarango irbor woni no kamar gusigira to ndarando kadi mo wara hin ko gabi ko kam be bar ko wara mo asiri kan wara amerika ba hare da ngan kun kina nan kirkaran sai sigir fo bandir man dia problem ku sino aram ya firse di diamu irge ka charbande indwa se sigir fo kan garan no bayre kan ge gar la kala fer koy ne kan garan bo ngay feri fonde koy di sabi am tan non kur karango nanir ga im naran se aza wa salam wa haife wanya ale o haife warma na saye ko tabu mi ni jaraba ta ga ba tashi hankalin mi sai makani nyominya mai tulkerga hamni ko Mojiya albagai sino musa Tawani ne ba ko rago Tawani Sina tunoda sai jirgi da masu tubansu fara kullum makamadi maladie est la maladie de tout le monde. Ya bagani mama sami namu ay paran salaka la ko iyo